السلام عليكم مرة ثانية. اليوم غادي نتبع لكم درس في لي فونكسيون نيميريك. غادي نشرح لكم ليكستريموم دين فونكسيون دون ار. دابا soit une fonction définie sur un intervalle i appartient au domaine de définition i a un élément de i. سنقولوا بلا on dit que f de a est le minimum de f sur i si pour tout x appartient à i, on a f de x supérieur ou égal à f de a. On a l'intervalle i appartient au domaine de définition. تناخدو un élément quelconque qui appartient à ce domaine. إلا لقينا بلا f de x supérieur ou égal à f de a, كنقولوا بلا le minimum de f dans a et a هو le minimum de f. D'abord, on dit que f de a est le minimum de f. On dit que f de a est le maximum de f sur i si pour tout x appartient à un intervalle i appartient au domaine de définition de f. On a f de x inférieur ou égal à a. Il est quand f de x supérieur ou égal à a, كنقولوا بلا f de a هو le minimum de f. Il est quand f de x inférieur ou égal à a, نقولوا f de a هو le maximum de f. تنعطيكم واحد لا remarque. Si f de x supérieur ou égal à m pour tout x appartenant à l'intervalle i et l'équation f de x égale à m admet une solution, on dit que m est minimum de f. ولكن si f de x العكس إذا كان si f de x inférieur à m et m et f de x est égal à m ou m admet une solution, m est maximum de f. دابا هنا غنعطيكم واحد ليكزيرسيس باش تفهموا هاد ليكستريموم ديال الفونكسيون. دابا عندنا ليكزيرسيس يقول soit la fonction définie par f de x égale à moins x carré plus 2x. تيقول لنا l'exercice montrer que f est décroissant sur 1 plus l'infini et croissant sur 1 moins l'infini. En plus, dresser le tableau de variation de f. Quel est le maximum de f? دابا غنرجعوا لا كيسيون الاولى غنشوفوا décroissant sur 1 plus l'infini. كنشوفوا on a f de x égale à moins x carré plus 2x est défini sur R. Donc, domaine de définition est égal à R. علاش est égal à R؟ شرحت لكم في الدرس السابق كيفاش تشرحوا le domaine de définition. لقبل f de x c'est un polynôme. Donc, on a f de x نحاولوا نديرو sous forme ديال identité. On a f de x moins x carré plus 10x تنزيدو 1 وكنقصو 1. تنخرجوا لو سين موان كتعطينا x carré plus 10x moins 1 هنا بلس 1. هنا كنحيدو x موان هنا هذا سي فورم ديال x moins 1 au carré تتولي موان x moins 1 au carré بلس 1. تندير الانترفال اللي عندنا هو 1 بلس لانفيني. كناخدو دو زيليمون ابارتيون ا سيت لانترفال بحال هكا خدينا جوج ولا ثلاثه هي سوا x y appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. On a tel que x supérieur égal à y supérieur à y. On a x moins 1 supérieur égal à 0 et y moins supérieur à 0. قبل كنخدمو في الانترفال 1 plus l'infini. دابا كنشدو هنا كنديرو بويسك عندنا x supérieur à y كنقولوا بلا x moins 1 supérieur à y moins 1 كنزيدو moins 1 هنا moins 1 هنا كنديروهم au carré x moins 1 au carré supérieur égal à y moins au carré كنديرو moins ملي كنديرو moins كنقلبو السيمبول تتولي عندنا moins x moins au carré inférieur à moins y moins 1 au carré. دونك تنزيدو الاه اللي عندنا هنا كنزيدو هنا كنديرو moins x moins 1 au carré plus 1 inférieur à y moins 1 au carré plus 1. Donc هنا la fonction f de x inférieure f de y. Donc la fonction هنا est décroissante sur 1 plus l'infini. تيقول لنا chercher واش croissante sur moins l'infini 1. دابا عندنا l'intervalle moins l'infini 1 بحال عندنا toujours soit x y appartient à cet intervalle moins l'infini 1 tel que x هنا ماشي supérieur et x inférieur y وكون x moins 1 inférieur égal à 0 y moins 1 inférieur à 0. قبل كنخدمو sur moins l'infini 1.
دابا كنحاولوا نزيدو هنا موان زا x moins z inférieur y moins z x moins z au carré inférieur y moins z au carré y moins z au carré. دونك تنديرو هنا لو سين موان، دونك تنقلبو السامبول هنا انفيريور هنا تتولي سوبيريور. انسويت كنزيدو ان كتولي عندنا بلا اف دو اكس سوبيريور اف دو y، دونك اف اي كرواسون سور فيني ان. دابا كنحاولوا نقالك دريسيو لو طابلو دو فارياسيون. دونك لو طابلو دو فارياسيون اون اكس موان اكس اون موان لانفيني ان بليس لانفيني و اون اف دو ان تيغال ان. دابا بالنسبه لا فونكسيون سور موان لانفيني ان لقيناها بلا كرواسونت، و سور لانفيني بليس ان لقيناها كرواسونت. الاول عندنا هنا لا فونكسيون هنا اي دي كرواسونت سور ان بلس لانفيني، دونك اف دو ان يتيغال ان، دونك هنايا كرواسونت وهنا دي كرواسونت. قال لنا شيرشيو لي ماكسيموم دو اف. لو ماكسيموم دو اف هو ان، هو فاش تتولي طالعه وكتنزل هو الماكسيموم هو هذا. تنتمنى هاد الدرس يفيدكم. انا عطيتكم اكزومبل وشاركوا معايا باش نعطيكم في المره المقبله تمارين باش تفهموا مزيان. والى اللقاء، وتنتمنى لكم التوفيق والصبر.